Si Spider-Man. Ito ka teacher. Early pa man dong. Come here, dito. Uy. Go inside. Be. Ate Holby, dito. Kubo ang sandal. Uy. Ay, dali lang. Siya may yun kay teacher. Wala kayo mong classmate. Wala. Wala pa. Dali. Papa. Say hi, teacher. Put it here. You put it there. Oh. My tail. Say hi, teacher. Kusga. Kusga. Hi, teacher. Hi. Bye-bye. Bye-bye, Kaden. Practice tayo mga yakin na. Sit down na. Dali na. Butang sa bag, Kaden. Butang sa bag ang Spider-Man, Kaden. Dalaan na lang. Yeah, butang na na siyang. Sunod yan. Bye-bye. Hindi na naghilak.